Nomaso City? Oy, Numazu. Mm. Numazu. Mm. Sa city. Mm. Alam mo? Nomaso City. Tapos Innopay? Nomaso Shizuoka Ken. Isurat Shizuoka ken no kwa di jay. maisurat mo tuban. Ha? Kasla ko San Nicolas, Ilocos Norte kas jay. Numazu Mm. City. Mm. Kasla ko Malawag City, Ilocos Norte. Ah. Numazu City, Shizuoka ken. Ay, kasdaitis. Ijay lang? Ana pa, ijay lang nagobra, ijay lang tinagobraan nyo, di pa? Adapit sa bali, di damdamok ti mapanijay, ijay Gonmaken, Gonmaken? Takachibatsu, Ano? Gonmaken, Japan. Gonmaken takat si Batro? Isa din Gonmak... mo na nga napanamigay. Ah. Gonmaken. Mm. Mm. Numa, kwa di jay. Nangamin di jay, Takachibatsu ko na. Ano trabaho yung Gonmaken. idikwe pa? Construction na nako, di jay. Pala-pala kam ti espalto kada kwa. Kaya ko ato nakalamlan ni isi jay. Di ti espalto nga nakapudpudot. Agpana pa. Tatamang isadsad nga bornil. Magustuak di jayata na pudot di jay espalto kat nakalamlan ni isi jay. Naglami isi, talagang maken. O, sige. Ay pa, di ba i-drawing nyo tuman gayam jay kasapay picture ni true parents na pukaw ananhang ko na isay jay drawing nyo idi ko ag-drawing kay manen Adape lang. Adape lang picture Adape lang. mo to nga ron. Tapos ag-drawing kayo pa sa bali manen. Kat na anan na appreciate da jay drawing nyo nalaing kayo kanungot ag-drawing ko nada. Sa bali, ag-drawing ako pa sa bali. Uwan angam ni true parents mat lang ti drawing mo. Wow. Same kasi agaramin bakta album. Nga Kasano di jay? Dito nakatakdir daw nung nakatugaw da. Nakatugaw. Di ba Kadalo kapit da nga diyan. Oo. Di ba ada book ni true parents kanya yung pa. Tanyo je picture kita kay ti drawingin anyan tuladin nyo ije nga drawingin. Adda dito dalo kapit da nga duwa. Nga nakatugaw. Tapos hanyo nga lipatin jay sign mo i-sign jay kasla ag-sign ka kas jay jenagan nyo. Di baba na on anak. Wan anak ko. Sige. Wan, limok megmet taro pa yun pang. Limok magatag. Nakalalay nga matmangan. Kasi jay. Panganak ka pangan. Tagatang ni mamang mo masida nga nakatadungad lang. Umatang pa lang. May deta kalbo kayo ne basta pa ha. Iyalisto yung nga i-drawing Wanin tunog. Pero ko madamdam may drawing ko. I-drawing mo nga ron. Oo, sige. Papanan nyo? Inakag-exercise nga inakta Robinson. Pag napagna kata nakasakit-sakit bukod ko nga naka-old daglat anak ko. Kasi dyan. Basta ang kaya nga agin, inumon pang hanyo nga liplipatan, drawingan Wan. Madrawing ko iposto ni mamang mo no bigato na tapos matuturak. Sige nga Roden. Sige, ingat lahat nga Roden pa. Anak ko, hindi kasaritan ni mamang mo ron sige. Sige. Ma! Isa Adaman damagak, apay nangalaan nyo dyan, anak, ay, jay nagan ni Yelen, idi ko ma, apay kasano nga naging Yelen. Artista. Artista? Daad na agnagan nga artista nga Yelen, idi? Banawag. Ay, kas jay, Ilocano nga rod, kuro. No Yelen? Banawag? Hindi, babet. Jak manamo basta in silpok lata.
Ay, baka dinagan mo ngamin nga Elizabeth, ha? Iso nga, Bob. Iso nga. So, inalam dyan, Yelen nga ba? Nawag, mama? Kas dyan? Artista di dyan, Yelen? Hindi nga ko na. Han una nagbayag sa yelen. Ngaya han ko na kaskastahan. Nakita mo iso na iti banawag? Cover nga ron, cover ti Banawag. Kas dyan. Iso nga rin damdamagik nga rin. Sige. Anong isa natin to ulit yung address kaya? Nagtrabahuan ni Papa. Jay City ka nagtrabahuan ni Papa idikwa, ijay Japan. Na? Jay, nagtrabahuan ni Papa ko na, jay Japan idi. Nomaso Z, Shizuoka Ken, Japan. Po, mai-memorize mo ang Nakapangaron ni papang mo na hanaan mo Nomaso City kun kunanang siya at katamok laang at kanayon magtisorsorat idi ngamen. Yakan maikabe. Aga isurat yun, inistayon to isandio. Makitaan nyo, padrawingan nyo ni Papang Ama. No mabiro kayo jay picture ni True Perez nga drawing na idi may kadwa. Sa baliman pa drawing yun. Agaramid nakti album kat. Tapos sa nyo liplipatan isurat di jay ko jay pirma ni Papa. Yun. Sige nga Ruden. Sige nga Ruden mang tumawag nak tuman makaturturog nak man. Medyo atarsot ni Kwan. Signal ay sige nga Ruden. Sige nga Ruden, ingat ma, love you. ingat. Ni Papa awan sige. Napapang. Pa! Napanin? Nagbalog? Hanggang nga, gininom nun ko Way. Pa, drawing am to madamdamawon ha. Sige ka Ruden. Hallelujah. De, tawag te. Noadan ko man ito. Noadan ko lang ta, di adak. Kapsot data, ano na napintas ta, lawang na. Sige. Sige nga Ruden, makaturturog na ako. Ingat. Madrawingan nyo ha. Love you. Kasi agaramid nakitikwa ti album tapos i-submit ko ito no mapanak ag seminar mga September ikwa i-testimony to palubos ta apo. Iso. Ma. Sige nga Roden makatur. Okay lang met. Iso nga Rod, i-moving ko na ta. Kaslaubing! Di personal. Kuna, di ba, tawag, di second gen. Apa, hindi nakita dakon ka. Ate, hindi na, we don't call you anymore, Oma. We should to call you, ate. Ay, ande. Gito yung ubing. Loko-loko da. Isa. Ang ko pa na isan tape, buok ko, isan son bigat. Dito yun i-donate ko. Kita nyo mang Hala. Wait lang. Kita nyo inakto ito no bigat ko nga i-send isuda. Makita una ata madita internet. Pinutol ko nga kastan nagad. Nakita yung ma? Napintas data nga ro internet ag kapsot. Wan makita. Iso. I-send ko ton bigat. I-send ton bigat. Iso ko. Pagsurat na kay ang kumasango. Busy na ka. Nakita nyo, Jay, ko baro nga page ko. Ta Facebook. Baro nga page mo. Jay Bless member. Friend kita doon, di ba? Jakmat amo dito. Bless member nga page ko. Di mo. Friend kaya kita doon. Agar-aramid nakti group nga Rod. Nga para ko. Sige nga Rod, mama maturog nakmanta ko. Dapay obraik madamdaman.
Dito ne. Wait lang. Kaya. Oh, ma. Dito ne. Fred, kaya kita dito. Ito, baro nga page ko. Nya dayta. Dito speech ni true parents. Dito true children. Man napintas data ko internet na. Ah. Na-burn. Maagat attend. Kay mat lang ti vigil prayer. Baka kay mat agat attend. Na. Agat attend kay mat lang ti vigil prayer kunak. O na, sagpaminsan mat no dadno ma. Ay, sagpamins. Ay, Diyos. Agatin, kailan ta every day. Hindi, tatlong makita dak, akan kanayon ko, kanayon dak, no last may goodbye, ganun kanayon dak, nga rumrumwa. Kanayon nga, screenshot ni Manang Miriam isad na, when ate kanayon nakarod nga, screenshot, rumrumwa dya, screen kanakit. Iso nga rod man, ape nakadado, iti tao ko, si kamat ti, kanayon nga adda ko na ko ni Manang Miriam. Iso makita dak no ko Deta ne, gore ka kita ni Manang Miriam ikisend na kanyak no ko deto ni. Tapos di kita friend ko nga outside country. Isend iso da pa excited makakita na panan na. Ni Manang Miriam. Oh. Wait lang. Makita na no, screenshot no ko ni Manang Miriam tapos isend da kanyak or tapos yan. Sandali. Ayan na insend ko. Kita screenshot ko screenshot no ko ni Manang Miriam no kanayon nga ko maipopos.